भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व चतुष्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। घृतधेनो दानविधिवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच। घृतधेनुं प्रवक्ष्यामि तां शृणुष्व नरोत्तम। दीयते येन विधिना यादृग्रोपां च कारयेत्। कव्यस्य सर्पेशः कुम्भान् गन्धमाल्यविभूषितान् कांस्योपदोहसंयुक्तान् सितवस्त्रावगुण्ठितान्। इक्षुयष्टे मया पादाः खुरारोप्य मया स्थिताः। सवर्णे चाक्षिणीकार्ये शृङ्गे च गुरुकाष्ठके। सप्तधान्ये मये पार्श्वे पठोर्णेन च कम्बलम्। कुर्यात्तरुष्ककर्पूरैर्घ्राणं फलमयांस्तनान्। तद्वच्चर्करया जिह्वां गुडक्षीरमयं मुखम्। क्षौमसूत्रेण लाङ्गूलं रोमाणि सितसर्षपैः। ताम्रपात्रमयं पृष्ठं कुर्याच्छ्रद्धा समन्वितः। ईदृग्रोपां तु संकल्प्य घृतधेनुं नराधिप। तद्वत्कल्पनया धेनोर्वत्सं च परिकल्पयेत्। मन्त्रेणानेन राजेन्द्र तां समभ्यर्च्य बुद्धिमान्। आज्यं तेजसमुद्दिष्टम् आज्यं पापहरं परम्। आज्यं सुराणामाहारः सर्वमाज्ये प्रतिष्ठितम्। त्वं चैवाज्यमयी देवी कल्पितासि मया किल। सर्वपापापनोदाय सुखाय भवभामिनी। तं च विप्रं महाभागमनसेव घृतार्चिषा। कल्पयित्वा ततस्तस्मै प्रयत प्रतिपादयेत्। दक्षिणा सहिता धेनुः कल्पिताज्यमयी शुभा। एतममोपकाराय गृहाण त्वं द्विजोत्तमा। इत्युदाहृत्य विप्राय तां गां तु प्रतिपादयेत्। दत्वैकरात्रं स्थित्वा च घृताहारो यतव्रतः। अनेन च विधानेन नवनीतमयी शुभा। दातव्या नृपते धेनोर्न्यूनाधिकविवर्जिता। शृणुपार्थ महाबाहो प्रधानफलमुत्तमम्। घृतक्षीरमहानद्यो यत्र पायसकर्दमाः। घृतधेनो प्रदायान्ति तत्र कामैः सुपूरिताः। पितरोर्ध्वं च ये सप्त पुरुषास्तस्य एप्यदः। तांस्तेषु नृपलोकेषु स नयत्यस्तकल्मषान्। सकामानामियं व्युष्टिः कथिता नृपसत्तमा। निष्किल्वेषं पदं यान्ति निष्कामा घृतधेनुदाः। घृतमग्निर्घृतं सोमस्तन्मया सर्वदेवताः। घृतं प्रयच्छतां भीता भवन्त्यखिलदेवताः। मायाजलं सुतकलत्रमहोर्मिमालं लोभोग्रनक्रविषमं बहुपुण्यभाजः।
लग्ना निमग्नवपुषो घृतधेनुपुच्छे संसारसागरमपारमहोतरन्ति संसारसागरमपारमहोतरन्ति। इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे घृतधेनुदानव्रतविधिवर्णनं नाम 45 उत्तरशततमोऽध्यायः।